প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আদানীক আক্ৰমণ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ এটা বিশেষ গল্প। ৰাহুল গান্ধীৰ 3 মিনিট 49 ছেকেণ্ডৰ এই গল্পক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা। গল্পটোৰ দুটা চৰিত্ৰ, এজন ৰজা আৰু এটা ভাটৌ। মন্ত্ৰী শুনক দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰা এই বিশেষ গল্পটো। প্ৰাচীন কালত এজন ৰজা আছিল, যাৰ আত্মা এটা ভাটৌৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল। ৰজাজনৰ বিপক্ষে সকলো জনতা থিয় দিছিল। বিৰোধীয়ে বাৰে প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিছিল ৰজাজনক, কিন্তু বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো একো ক্ষতি হোৱা নাছিল বা অনিষ্ট হোৱা নাছিল ৰজাজনৰ। ইয়াকে লৈ আচৰিত হৈ পৰিছিল সকলো। কেইবছৰমানৰ পিছত বিৰোধী নেতাসকল একলগ হৈ ৰজাৰ ঘৰৰ বাহিৰত বহি থকা এজন ঋষিৰ ওচৰলৈ গৈছিল। ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ যে ৰজাজনৰ কিয় একো ক্ষতি হোৱা নাই। ঋষিজনক লগ পাই বিৰোধীয়ে কৈছিল, আমিয়ে ৰজাজনৰ ওপৰত 24 ঘণ্টাই আক্ৰমণ কৰোঁ, জনতাও এজন ৰজাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি আছে বা মাত মাতি আছে, কিন্তু তথাপিও একো ক্ষতি হোৱা নাই ৰজাজনৰ। ইয়াৰ কাৰণ কি? যিমানে আক্ৰমণ কৰোঁ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আমি ভুল ঠাইত কাৰ মাৰি আছোঁ, যাৰ বাবে তেওঁৰ অকণো ক্ষতি হোৱা নাই। তেতিয়া ঋষিজনে উত্তৰ দিলে, এই ৰজাৰ আত্মা তেওঁৰ ভিতৰত নাই, সেইবাবে ৰজাজনৰ একো ক্ষতি বা অনিষ্ট হোৱা নাই। ৰজাৰ ঘৰৰ পিছফালে এটা সৰু ঘৰ আছে, সেই ঘৰটোৰ পিঞ্জৰাত এটা ভাটৌ চৰাই আছে। সেই ভাটৌ চৰাইৰ ভিতৰতে ৰজাৰ আত্মাটো সোমাই আছে। সেইবাবে আপোনালোকে গৈ সেই ভাটৌ চৰাইটোক ধৰক, তাৰপিছত ৰজাও নিজে নিজে শেষ হৈ যাব। एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था, और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे, जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी नॉलेजेबल था, तो उसने कहा, देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। এই গল্পটোৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু উদ্যোগপতি আদানীক তীব্ৰ আক্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীৰ। ৰজাৰ সৈতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু ভাটৌ চৰাইৰ সৈতে আদানীক তুলনা কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আত্মা আদানীৰ ভিতৰত সোমাই আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ কটাক্ষ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰজা নামতহে, কিন্তু পাৱাৰ ভাটৌৰূপী আদানীৰ হাততহে আছে। সকলো পাৱাৰ আছে কেৱল আদানীৰ হাতত। আদানীয়ে চলাই আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক, যাৰ বাবে আদানীক আক্ৰমণ কৰিলেই সৰব হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিৰোধী নেতাৰ পিছত তেতিয়া লগাই দিয়ে ইডি, CBI। কিন্তু এতিয়া ভাটৌৰূপী আদানী বিৰোধীৰ হাতৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन
राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। যা হোক, ৰাহুল গান্ধীৰ এই গল্প বা এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিয়ে কেনেদৰে দিয়ে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক, এনি টক্স। এনিটক্স, ভোটৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ।